À Ben Gurion, l'aéroport est désert. Les officiels liés au monde de l'Alia et de l'intégration ont tenu à accueillir ces 28 nouveaux immigrants de France qui, malgré la guerre, ont décidé de lier leur destin à celui d'Israël. Une arrivée qui suscite l'admiration. קודם כל זה וואו, זה מלא בכוח, זה נותן אנרגיות. וכל אחד עושה את המאמץ המלחמתי שלו, ואנחנו צריכים לדאוג שלעולים שלנו יהיה טוב, ושהם ייקלטו כמו שצריך. וגם העולים שנמצאים פה כבר, שיעברו את החוויה שכל עם ישראל עובר אותה ביחד בצורה טובה, ואין ספק שמה שקורה עכשיו, זה חתיכת בונוס של הרבה אנרגיות. קודם כל זה נותן כוח של אמונה. כי אני אומר, אנחנו חזרנו לכאן לאחר 2000 שנות גלות, ואנחנו ממשיכים לחזור לאחר 2000 שנות גלות, וזה מה שקורה עכשיו. התרגשות גדולה, דווקא מכיוון שיש מלחמה והרוגים ואבל. אצלי במשפחה נרצחו 2, עכשיו ביום הזה שמשפחה שלי יושבת 7. אנחנו מגיעים לכאן כי בסוף כל המפעל הציוני מבוסס על עלייה, וכשעולים לכאן, לארץ ישראל, בימים קשים, אז זה ראוי להערכה. זה הרבה יותר, זה מבטא אהבה, זה מבטא מחויבות, ואנשים באים בתקופה הזאת, כשאני מניח שגם פוחדים, יש מלחמה, עפים טילים, ואנשים החליטו שהם עושים עלייה, אנחנו צריכים לכבד אותם, לחבק אותם, לקבל אותם באהבה גדולה. C'est vivre un moment historique, de se retrouver dans une guerre, dans une telle situation, et d'avoir ce bonheur d'accueillir beaucoup d'Olim. Pour moi, c'est beaucoup d'Olim, parce que 28 Olim qui décident de venir maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, en coulisses, les choses n'ont pas toujours été simples. Il y en a qui ont annulé, il y en a qui se sont rajoutés, il y en a qui jusqu'à hier soir, la veille, ont encore hésité, on a dû discuter avec eux, avec leurs parents. Ça n'a pas été évident, et c'est normal, c'est naturel, mais ils sont là, ils ont décidé de faire le pas, et ils vivent une partie de l'histoire d'Israël. Et ils s'en rappelleront toute leur vie, qu'ils sont montés dans une période de guerre. Le ministre de l'Alia et de l'intégration va plus loin. Pour lui, ces jeunes sont une inspiration pour tous les Israéliens. זה החובה שלנו, שיהיה להם טוב, החובה שלנו להוקיר להם את התודה על הרוח הגדולה הזאת שהם מביאים כרגע למדינת ישראל, וזה מדהים, זה חזק, זה ציוני. On vit depuis 3 semaines quelque chose, peut-être un tournant dans l'histoire du peuple juif, dont on va se relever. En pleine guerre, en pleine catastrophe, voir des gens qui viennent en Israël faire l'Aliyah, c'est extrêmement émouvant. On est en plein milieu de la nuit et on est très heureux de les voir, ça nous donne beaucoup d'espoir. Pour l'État d'Israël, les nouveaux immigrants sont la meilleure réponse à nos ennemis et c'est aussi l'occasion de faire des promesses. הסיפור של העולים זה התשובה הציונית העולמת הכי חזקה שיש. העלייה תמשיך לעלות לארץ ואנחנו נעזור לעולים ונסייע ככל שניתן דווקא בתקופה הזאת, כי אנחנו מבינים גם את הקושי, אבל אנחנו גם מלאים הערכה ואנחנו נשתדל לתת אותה. לשלב אותם הכי טוב שאפשר, ללמד אותם עברית, מי שלא יודע, לעשות להם מסלולים מהירים לתעסוקה, וגם שהחברה תקבל אותם באהבה. Et il faut encourager les gens qui ont le projet sioniste et le rêve sioniste. Il faut venir et ensemble on continuera à construire l'État d'Israël. Alors forcément, on n'a pas résisté à leur demander pourquoi ils étaient venus justement maintenant. C'était déjà prévu depuis un moment, enfin j'ai eu ma date de départ 2 jours avant les attaques et ça n'a pas changé grand chose pour moi. Pourquoi ? Je sais pas, de confiance, c'est naturel, c'est un ressenti plus qu'autre chose. Je veux dire que j'ai envie de venir en Israël depuis un certain temps déjà, mais on a reporté cette chose. Et maintenant, ça me vient comme quelque chose d'évident. J'ai tourné dans ma tête tous les endroits où je pourrais aller. Je suis même allée aux États-Unis et j'ai vu que c'était pas pour moi. Et maintenant, je sais que c'est Israël. Pour moi, c'était une aliyah programmée. Je voulais commencer mes études ici, donc je suis venue. Qu'il y ait la guerre ou pas, mon destin, je sais qu'il est ici, quoi. J'avais pas prévu de venir en Israël du tout. Enfin, je me suis décidée il y a même pas un mois. Et puis, on est là. Et si vivre en Israël était tout simplement une évidence ? Vous êtes fiers d'arriver maintenant, cette période-là ? Ah ouais, très 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 fiers. On va dire, dans quelques années, on pourrait dire on l'a fait... C'était la guerre, il y avait des missiles au-dessus de nos têtes, mais on est arrivé en Israël. Ouais, c'est notre pays, quoi. Là, quand la guerre s'est déclarée, tout autour de nous, on nous ont dit « Mais pourquoi vous allez aller maintenant ? Il y a la guerre, vous êtes fous !» On a dit « Mais attends, on voulait aller en Israël avant la guerre. Alors maintenant qu'il y a la guerre, on va pas y aller ? Non, mais ça va pas. » Pourquoi tu as décidé de venir en Israël ? Parce que je suis juif et parce que je me sens ici chez moi plus qu'ailleurs et que je sais que c'est là où est ma place, c'est là où je me sens chez moi. Alors bienvenue à tous et à Israël Chai.
Jésus.